चलो 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 नहीं कर लो, चलो चलो। शुभ, कैसे लग रहा है नहीं करके? মজার কই হাত দাও কি খাচ্ছো? গরম গরম খেয়ে নে, গরম গরম খেয়ে নে, খেয়ে নে শরীর গরম হয়ে যাবে। কি গো তো উপর দিয়ে ছড়ি দাও। হ্যাঁ গরম গরম আছে, তোর উপর দিয়ে ছড়ি দিয়ে ঢাকা দিয়ে দাও। ছড়ি দিয়ে আর একটু ইয়ে করে দিয়ে দিলে একদম সবটাই দিয়ে দে। पानी पानी दिले काले तो ए ना एकदम नहीं जा लेके झुरी चापा दे आएगी। तो छोटी सी पीसी है ना, पीसी से मांग लो। जाओ अरे खाना बन रहा है इधर से। खेले भी नहीं जाना ऐसे थोड़ा सा मिक्स। ए बोल जल ने ना रे কি খাচ্ছি দেখো তোমাদের রান্নাতে, এই দেখো। ओ ये हमने गांव में आ रखा है, हमारे इधर खाना बन रहा है एक साथ तीन तीन चूल्हा मिट्टी का। ये मेरा मामा ना एक चपड़ी खावे भावे कोথায় ওখানে গেলে তো সব বাসি। देखो कितने सारे। শুভ का একটু হাসি নেই, শুভকে ইগনোর করো। ভগবান একটু হাসলে তবে তো ভালো লাগে, কোনোটাই তো একটু হাসি নেই। खाओ खाओ आराम से खाओ।